अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। आज तुर्बत के जो सर्किट हाउस है वहाँ पर एक अहम तकरीब, जी हाँ नाजरीन, बहुत ही अहम, हम इसे अहम इसलिए कह सकते हैं कि ऐसी तकारीब में जहाँ पर अवाम के देरीना मसाइल के हल के हवाले से काविशें होती हैं, वो यकीनन अहम तकारीब हो सकती है। और उन अहम तकारीब में एक अहम तकरीब ये थी जो कल यहाँ तुर्बत सर्किट हाउस में सूबाई वजीर तवानाई मीर असगर रिंद की मौजूदगी में ये तकरीब का इनेकाद हुआ। नाजरीन, इस तकरीब में लोगों का जो देरीना मसला क्या है, तुर्बत की जला देने वाली गर्मी में अगर किसी को पंखा मिले चलने के लिए, किसी के पास बिजली आ जाए, किसी के पास उसके घरों में लाइट जले, तो उसके लिए और क्या मतलब अहम हो सकती है बात। यही तो बात है नाजरीन। जिला केच मतलब फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसके दूर अफ्तादा इलाके ऐसे हैं जहां पर रात के अंधेरे में गुप अंधेरा होता है, वहां कुछ नजर भी नहीं आता, और दिन के उजाले में शदीद गर्मी में लोगों की क्या हालत हो सकती है ये हम नहीं जानते, बल्कि वो लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों के मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत ने मीर असगर रिंद की सरबराही में एक जो मिशन स्टार्ट किया है, लोगों में सोलर की तकसीम। ये बहुत ही अहम मिशन है। बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी अहमियत को हम उस वक्त समझ जाएंगे जब हम दूर अफ्तादा इलाके में किसी गरीब के घर जाएंगे, वहाँ उसके घर में पंखा चलता हुआ मिलेगा, उसके घर में हवा उसे मिलती होगी, तो उसके घर में रात के अंधेरे नहीं होंगे, वहाँ पर लाइट जलेंगे, तो हम इसका अंदाज़ा वहाँ लगा सकते हैं। हम यहाँ बैठकर ये जो चैनल खोलकर मुख्तलिफ ये जो सोशल मीडिया में बैठकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि मुस्तहिक लोगों में तकसीम नहीं हुए, करोड़पतियों में अरबपतियों में तकसीम हो गए, तो इतना बड़ा फेंकने की क्या ज़रूरत है यार। सहाफ़ी बरादरी वहाँ मौजूद थी, सबकी नज़रों के सामने चीज़ें मुनसिफाना तरीक़ों में तकसीम हो रहे थे। यहाँ ना कोई करोड़पति नज़र आया, ना कोई अरबपति, बल्कि सारे गरीब और मुस्तहिक लोग थे। शायद ये जो मुख्तलिफ चैनल खोल कर बैठे, ख़ुद को पता नहीं सो कॉल्ड सहाफ़ी बोलते हैं, ऐसे सहाफ़ी हजरात से गुजारिश है कि वो पहले जाकर पढ़ें कि मुस्तहिक किसको बोलते हैं। उनकी नज़र में मुस्तहिक वो है जो बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, वही मुस्तहिक है। नहीं, मुस्तहिक सब हैं यहाँ पर, लेकिन आपने बढ़ा चढ़ा कर करोड़पति अरबपति पता नहीं क्या क्या बोला, ये सरासर झूठ। सहाफ़ी बरादरी की अपनी जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी या उनका अपना मुशाहिदा था, वो हमारी नज़रों के सामने हुआ। यहाँ पर सारे गरीबों में तकसीम हो गए। नाजरीन, मीर असगर रिंद की काविशों से सूबाई हुकूमत के जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने मीर असगर रिंद से यही मशवरा लिया था कि किस तरह किया जाए। जो चाइना की तरफ से जो एड आ चुके हैं यहाँ पर तुर्बत बलूचिस्तान में, उसकी मुनसिफाना मतलब जो ऐसे तरीके मतलब एहसन तरीके से इनकी तकसीम किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है। तो मीर असगर रिंद ने बहुत ही मुनासिब मशवरा यही दिया कि इसको मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हम तकसीम करेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा, जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कम है वहाँ कम। तो इसी चीज़ पर अमल दरामद करते हुए ज़िला केच में इस वक्त 1000 अफराद में जो सोलर की तकसीम है उसका आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, 1000 से क्या मुराद है? 1000 फर्द नहीं बल्कि 1000 घराना, क्योंकि ये सोलर सिस्टम एक घर में चलेगा, इसमें 2-3 पंखे चलेंगे, बिजली लाइट चलेगी। तो इसका मतलब है कि 1000 जो घराने हैं वहाँ पर उनको सहूलतें मिलेगी। ठीक है, 1000 घराने में अगर हर घर में आप 10 अफराद 10 फर्द शुमार करें बच्चों से बड़ों से, तो इसका मतलब है कि 10,000 के करीब जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे इस सिस्टम से। तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम मुखालिफत करें, हम बोलते रहें जिसको भी मिले, ठीक है। और जो करोड़पति जो अरबपति हैं उनको इस सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ہم اس طرح کی ایسا رہی نہ کریں، جو چیزیں سموتھلی ایسے طریقے سے چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی مناسب اقدام تھا، اس میں میر اصغر رند ان کی کاوشیں یقیناً قابل ستائش ہیں۔ انگ دی گئیں تو یہ درکتا میر صاحب ہمیں پروگرام کی چکرا سی پے کے ایک پروگرام انرجی ہے، تو میر صاحب یہ درکتا کستے لوٹتا کہ نہ تانا وتی حلقہ بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کیچا کجا بھی بازار مان داشت توم بلیدہ زامران کا مردم کی ضرورت تھی، تو ہاں یہ چکر ہم یہ سولر سسٹم آنے حوالہ کا کہ یہ گورنمنٹ کسے جوڑ بتا پاکستان پیپلز پارٹی ہے کوشش سنگتانی ہمشیں کہ عوامی خدمات و عوامی کستے واسطہ آسائش و آسانی پیدا کنک ورچی میر صاحب دا پروگرام ایک ہوتا آہیا چونکہ کیچ بلوچستان ہے کستے سیکنڈ ہوٹسٹ ڈسٹرکٹ ہے سی بی ایچ بعد، اور بجلی ہے ہم کستے ناپیدیا کیچ کستے ٹاپ ہیں نو ہمیں سولرائزیشن ہے پالیسی ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ تک سے تشکیل داتا گا آ پالیسی آرہ مرچی کستے اسٹارٹ چاہ تربتہ سیٹیا کنگا ہاں۔ ناظرین، اس حوالے سے صوبائی وزیر توانائی میر اصغر رند نے میری آواز سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا، میں نے جیسے انرجی ڈپارٹمنٹ کا منصب سنبھالا اور سرفراز بگٹی صاحب نے مہربانی کی اور اس کی ہدایت کے مطابق میں نے ان کا ایک باقاعدہ فارمولہ نکالا جو جس کو ان کو جلدی سے جلدی ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ایک چیز ہے لوگوں کی امانت ہے، اور موسم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گرم علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کو ہم نے آبادی کی بنیاد پر فارمولہ بنایا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ 18 ڈسٹرکوں کو ایکول کرتے تھے، تو میں نے مزاحمت کر کے دوبارہ کمیٹی بنا کے چیف سیکرٹری صاحب نے مہربانی کر کے اپروول دیا کہ ان کو ایک تو آبادی کی بنیاد پر، دوسرا اپ گریڈ علاقے جہاں بجلی نہیں ہے، تو یہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ یہ 15,000 سولر تھے، اس میں تربت کے کھاتے میں تقریباً 1,000 کے قریب سولر آئے، تو ان کو میں نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جو بی ایریا ہیں داش نگوار مند وہاں بجلی نہیں ہے اور آبادی بھی ہے، تو ان علاقوں کو میں نے زیادہ زور دیا ہے۔ ویسے ان کا پورا ریکارڈ بھی ہے، انتظامی جو آفیسرز ہوں گے وہ آپ لوگوں کے حوالے کریں گے، اور میرے نمائندے بھی۔ ان 1000 میں سے تقریباً 100 کے قریب ہم نے سٹی ایریا جو ڈاکٹر مالک صاحب ہیں انہی کے جو بی ایریا میں 200 سے 250 تک ہم نے ظہور بلیدی کا علاقہ ہے، اوشاپ بلیدہ زامران، اور 200 سے 250 میں نے ناصر آباد سے لے کر تحصیل توم اس علاقے میں، اور اسی میں سے صرف توم جو میرا علاقہ ہے آبائی وہاں صرف 30 یا 35 کلاؤ کے ہیں، باقی سٹی یا گمازی کے نہیں ہیں۔ باقی جو ہیں داشت نیگور جہاں حاجی برکت صاحب کا حلقہ ہے ان کے لسٹ کے مطابق اور ان کے تجویز کے مطابق، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس نے بھی ریکمنڈیشن دیا تھا، 550 کے قریب ہم انہیں ایریا میں دے رہے ہیں، مند نیگور داشت سرداشت جہاں ضرورت ہے۔